došlo još jedno otvaranje nekog čuda što sam ja naručio. Ovog puta nije Yu-Gi-Oh, nego društvene igre. Ovo sam negdje izložio neke moje društvene igre koje ja volim da igram sa društvom. Neke su party game-ovi, neki su malo duže, neke su klasici, neki šta znam, ima tu svašta nešto. Međutim, ovo sad što mi je stiglo, jako je brzo stiglo, naručeno na AliExpressu. Čini mi se da su eksplozivne mačke. Naručio sam zapakovanja koje mi fale. Ja imam ovdje bazičnu igricu, eksplozivne mačke. Imam Imploding Kittens, imam Barking Kittens, imam Striking Kittens. Sve je to u ovoj kutiji. I čini mi se, samo trenutak, da, i imam neke štampane verzije karata koje su slivovane naravno i fan-made karte. Tako da tu ima svašta, a čini mi se da je ovdje sad stiglo 3 pakovanja koje mi fale. To sam naručio zapravo, Good vs. Evil, kako se zove, Zombie Kittens i Recipe for Disaster. Tako da, ne znam ni kako da otvorimo ovo, baš su lepo zapakovali. Jesto, mačke su, tako da se nisam ni palio. Expansion! Zapravo mi je stiglo samo jedno. What the fuck? Samo mi je trenutno stiglo, a dobro jeste, posebno sam ga i naručio. What the fuck? Ovo je ogromna kutija. Ladno ću ja sad da prebacim sve ove eksplozivne mačke koje imam u ovoj kutiji u ovu. Znači stigla mi je jedna zapravo kutija, mislio sam da će da mi stignu sve 3 odjednom, ali jeste da, sad sam se sjetio, ja sam posebno ovo naručio. Cool, nisam ni htio da naručujem, što je praktično, ako nećete da kupujete sve ove ekspanzije što ja imam ovdje, možete da kupite ovo i tu dobijete uglavnom sve karte koje su vam potrebne. Znači, to je brdo karata, meni špil za eksplozivne mačke izgleda ovako, na primjer. I to je to, prazna kutija, dobro, da što ovdje ima pravila razna, dobro. Nije bitno, što sam izvadio ovo nest. Nećemo to negdje sa strane. A ovo, znači ovdje ima sve što ima ovdje, ali samo manji broj karata. Znači koliko rekoše da ima ovdje, sad ćemo imati 121 karta. Međutim, šta je fora ovdje? Dobio se kao neka, nije pravila dodatna, ali nešto u tom fazonu, gdje može da se igra na više načina. Napraviš specifično pravilo da mogu da se koriste određene samo karte. I onda praviš recept špila koji može da se koristi. Što nije loša fora, mada smo igrali to tako nešto slično. Napraviš određene karte koje će ti ići u špil, koje neće, pošto kod igre su ovolike špil, znači Inače, eksplozivne mačke, ako neko nije igrao, fora je da se ostane živ, da ne eksplodiraš, da ne izvučeš eksplozivnu mačku kartu. Imaš tu neke karte koje te spašavaju, neke karte koje menjaju igru i tako to. Dobio se još jedan ovaj. Znači ovako je stiglo, kad se otvori, ovako bude. Znači kad se otvori dobije se ovaj jedan cone, kako se to kaže na srpskom, ne bi znao da kažem. Ovo već jedno smo dobili u Imploding Kittens ekspanziji i tu se nešto stavlja ovako. To je fora, ako neko zabušava tokom igre, dok zabušava i ne zna ko treba da igra, zaboravio je, on dobija ovo i ovdje mu piše ovim smerom igramo i njemu to stoji tu, drži kartu ovako, aha, idemo ovim smerom. To je fora koju su napravili u igri za one igrače koji nemaju koncentraciju, a žele da igraju. Oni što uvek nešto odugovlači, tako to, šta opazi? Dobro je. Dobiju se pravila. To ćemo tek da vidimo šta i kako je. Eto, otvorim kad sam već tu. Op. Dobro, ima tu svašta nešto. Klasična pravila, ništa sad
tu specijale, klasičica, ako ima neka izmjena to ću da pročitam. I dobije se neki kao recepti, neka pravila za recepte verovatno ili šta. Ne, ovo su pravila za svaku kartu posebno, kako se zapravo karta koristi. Jeste, to je to. Evo, ima i streaking, ima imploding, znači praktično ovo da se kupi i ne treba vam ova 4 ekspanzije što sam ja kupio. Mislim, imaće dosta manje karata i sve to, čak ja ovdje imam i te fan-made karte, ali eto, ima svaka moguća karta, evo sad gledam, ima i Barking Kitten, ima i Streaking i Imploding Kitten, tako da, to je to uglavnom, jest. Meni će ovo da bude dobro zato što ću da imam dodatne kombinacije karata, više karata i jednostavno, eto, to je to. Šta je ovo? After playing your first game, load the card by type into the training. Wow! Wow, što dobro. Vidi, ovo su dali da se ubace karte. Znači, kad se odigra hop, 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 ubaciš ih ovako, po tipu karata. I poređaš ih ovako, baš uz ovo. Što dobro ovo. Nego ne znam zbog slivova da li će moći da staviti. Može staviti. Pa dobro, nije loša ideja. Dobro su se osjetili. Dobro. Mada može i da se izvadi, da se poređuju samo ovo. Da, nije ni bitno. Ali cool, hvala im. To je znači ovo. Dobro stvar. Sad, šta imamo od karata? Ovo su krive, pogledaj ovo kako stiglo. Morat će malo da se isprave. 3 špila. Međutim, ovo je taj recepi špil. Znači, ovo su špilovi za igru. Brate mili, ovo su pokrivljeni. Ovo mi se ne sviđa. Ali dobro, bit će uslivovano kao ove karte ostale. Ništa, daj da prebacim ja ovdje kameru. Vidimo šta ima tu još. To je to. Pa da krenemo. Evo još jednom kutija izbliza malo kako to izgleda. Hop, to je to. Ajde da otvaramo jedno po jedno. Opa, nervira, joj, počeo sam štucam. Nervira me mnogo što je zakrivljeno oko. Mislim, jeste fake karte, mislim fake. Valjda su fake. Sa AliExpressa, ne verujem da prodaju original tamo. Evo. Da. Karte, zanimljivo. Ovo moram nekako da ispravim, ne znam kako, ko ima neki savjet, neka kaže odmah, ili nek čuti cijeloga života. Da, klasična kartica, ovo već, znam, imam već, mislim sve ih zapravo ovdje treba da ih imam, ali rekao ajde da vidimo šta ima tu zanimljivo ubačeno. Znači ovo su one bazične karte koje ništa ne rade, ovo nisam imao, ali sam ja napravio kopiju i tamo ću tu kopiju da zamenim sa ovom kartom, što je cool. Imploding Kitten i to, what the fuck? Da li su 4 ladno Imploding Kittena? Wow, brate. Wow, iznenadio sam se, mislio sam da će ono jedna, pošto jedna se ja mislim i dobije kad se, čekaj čas, tu su mi negdje, evo ga, jedna postoji. Jest, jednu ja imam. Drugu imam, ja sam jednu kopiju od te napravio, tako da cool, imam 4 eksplozivne mačke, wow. Ovaj Imploding Cats. Dobro, Mark cool, personalni napadi, lepo. Attack karte i target attack, super. 2 da, dobro. See the future 5, što mi se sviđa. Ovo smo, ja mislim, igrali uvijek kao jednu. Evo sad imamo još 3. See the future. Dobro, nice. Share the future, dobro, i to sam napravio neke kopije. Cool, još jedan super skip. 2 čak super skipa, običan skip,
I'll take that, cool, to je sve dobro. Alter the future puta 3. Evo ga neki diffuse novi. Ovo su lepi. Lepo kad ima novo. Kad su novi diffusevi. I cool su. Lepo izgledaju. Zanimljivi. Da, kod ove igre najzanimljiviji je ovaj art. Jer svaki art nešto specifičan kao. Cool, dali su samo 2 eksplozivne. Ok. Garbage collection, cool. Barking kitten. To mi iz one ekspanzije poslednje koju sam uzeo. Znači ovo je cool dodatak. I ovo su klasične kartice. Evo ga još jedan Striking Kitten. Cool. Ajmo dalje. Dobro, lepo pakovanje. Znači, opet kažem, mnogo dobro pakovanje da se uzme ili da se uzme prva varijanta igre. To je znači najbolja, to je druga najbolja opcija, a ovo je prva po meni najbolja. A da se dalje ne kupuje ni jedno pakovanje. Jer ovdje praktično ima sve i realno samo slivovi i ovo je top. To je to, opet krivo, mora se ispravi nekako. Ne znam kako ću da ispravim, mnogo me nervira. Valjda će vremenom da se isprave. Atomic Bomb, cool i prejaka kartica. Još switcheva. Alter the Future sa Now efektom. Čak smo napravili jednu fan-made kartu koja je samo Now, piše na njoj, i ona može da se igra sa bilo kojom kartom kombinaciji da upadneš u tuđem potezu da odigraš potez. Bury je praktično defuse. Shuffle je... evo su još eksplozivnih mačaka. Cool. Znači ovdje šta? Mačka koja spava na nečem. Warning, cat here in the warp drive. I onda eksplodira ovaj svemirski brod. Exploding Kitten, mačka koja trči po nuklearnim kodovima i desi se eksplozija planete. Exploding Kitten, mačka koja šta god da radi, ovo jede dinamit neki i eksplodira. Eksplozivna mačka, znači drži bombu i tresi se i pukne kuća. Dobro, Nope karte, cool. Nope. All signs points to Nope. Nope-ovi su isto dobra karta. Nope Bell, Peace Prize. I said nope. Nope. Art je najjači kod ove igrice. Jump Rope, more like Jump Nope. How about a nice big slice of cantaloupe? Oh my god. Dobro, još atak kartica. Super. Znači, skipovi. Super stvar, super kartice se dobijaju. Trudni dinosaurus ako niste vidjeli. Ima još defuzova. Kako da se defuzuje? Ima da piše teoriju neku. Yoga, laser, terapija, nom. Catnip sandwich. I ove su klasične, obične kartice koje praktično ničemu ne vrede. Ovih ima malo više nego što sam ja mislio da će da ima. Super, znači top. I ima ovo jedno pakovanje, još, koje, da vidim kako ću da otvorim. Trebali su ovako, što ga otvaram kad ima ovo, trebali su ovakvu kesicu da ubaci i ove karte, realno. Šta li je sad ovo, koja je fora s ovim? Ovo su ti recepti, koji se kao koriste, zašto se zove ovo Exploding Kitten, Recipe for Disaster. I sad ovdje ima kao, evo, Sharing is caring se zove kartica. What's mine, it's your. Even the bad stuff, but for 2 players. Znači, 2 igrača igraju, vreme igre 10 minuta. 2 player variant. Each player starts with 7 cards plus 1 defuse. Znači, ovo je neko kao pravilo za varijantu igre. I onda ti ovdje ingredients, recept, ti pokaže koje karte da ubaciš. Onda Exploding Kitten 1, Diffuser 3, Mark 2 i tako dalje. I napravi se špil od ovih karata koje ovdje postoje. I to je kao recept Sharing is caring. Pa onda imamo dalje. Attack of the attacks. How many turns in a row can you survive?
2 do 5 igrača 15 minuta. Imaš dve varijante. 2 do 4 igrača ili 5 igrača. Svaki kreće sa 7 karata, svaki kreće sa 5 karata. Plus 1 defuse, plus 1 defuse, da. I evo su kartice koje su potrebne. Cool. Znači ovo je bukvalno samo napadanje. 6 kartica napada, 4 ovih targeted attack. Pa da skip, super skip. Cool. Nope-ovi, bravo. Dobra fora. Idemo dalje. Eye for an eye. A game when you can usually see the horrible things about to happen to you. 3 do 5 igrača, svako sa 7 karata, 15 minuta. Cool, ovo je znači neka fora gdje možeš da menjaš ove kartice koje dolaze ili da vidiš šta se nalazi ispod u špilu. Cool. Ajmo dalje. Šta je ovo? Sticky Fingers. A game where stealing, thievery and general criminality are rewarded. 2 do 5 ljudi, 15 minuta, ima zapravo dve varijante. I ovo su karte. Znači, uglavnom, kradeš od protivnika karte i to je to. Pa da, evo vidi se, od ove obične karte se radi u kombinaciji da kradeš od protivnika. Dobro, cool. Ima Power Play, a game where there are no small moves, but for 2 players. 2 igrača, 10 minuta, 7 karata po ruci, imploding, 1 exploding, cool. Ima svašta, ovo je onako laganica, ovo mi se sviđa. Ajmo dalje, čekove da, ne znam gdje ću ih, neka su van. Šta je ovo? Nope Sauce! 2 do 5 igrača 15 minuta, imaju dve varijante. 7 i 5 karata, i 5 karata da se krene i 8 nope-ova. Znači ovdje šta god da radiš, verovatno će da bude dosta nope-ovanja. Blokiranja. Sharing is caring, znači kao ovaj prvi, samo da ga nađem, evo ga, samo ovo bilo za 2 igrača, ovo je za 3 do 5. Isto verovatno sve, samo je to malo više igrača. Black Hole, 2 igrača, cool. Ovdje verovatno Imploding Kitten, jeste, to je to. Sviđa mi se zato što su sve skraćene verzije i onda možeš da Lightning Strike, a 2 minute game. A 2 minute game, stvarno, 2 minuta, 2 do 4 igrača, svaki igrač igra sa jednom kartom, plus 1 defuse. Znači, ovo je najbrža moguća. Pazi ovo, 2, 4, 8 i koliko broj igrača ide, znači, po 1 defuse, znači još 4, da kažemo, igrača, 8, 12 i Exploding Kitten 13. A 13, da, 13, 16 karata. Ovo je sa 16 karata, nešto ako se igra u 4 igrača. Ako igraš u 2, onda 2, 4, 8, 9, 10, 11 karata. Ovo je baš ono speed duel, Exploding Kitten style. Meow Shockist. The game where you a lot of risk and a lot of reward. Cool. Znači ovdje klasična neka igra, samo sa nečima vidiš, atakuješ sebe, gledaš budućnost, da, to je to. Cool. Danger mode. Warning, highly explosive, 10 minuta, 2 do 4 igrača. Znači highly explosive, 6 ovih plus defuza koliko igrača. Znači ovdje nemaš da se spašavaš, eksplodiraš sigurno. Power play, a game where there are no small moves. Aha, ovo je bilo ono za 2 igrača, ovo je sad za više. A black hole, a game where only imploding kittens. Da. Cool. Znači ovo je samo za više igrača. I ovo su ostaci koje su oni dali, 1, 2, 3, 4, 5, koje ja neću iskreno ni da koristim, žao mi da potrošim ove prazne recepte. Možda ću da iskoristim za neki koji baš budemo igrali, pa onako da ga sačuvam, da ga imam kao ovako origigi. Iskreno, pošto ja već imam brdo karata, znači evo, 2 ova špila što smo dobili, što sam dobio, čekaj da uporedim ovo. Znači, ovo su 2 špila koje sam ja dobio iz ovog boksa, ovo su sve moje karte za eksplozivne mačke.
svaku ekspanziju imam po jednu puta, plus one fan-made karte. Tako da ima ovdje svašta nešto da se igra, ali ovo je zanimljivije zato što imaš varijante. Mada te varijante uvijek možeš da praviš i od ovih karata. Znači isto je sve, znači ja mogu iz ovog špila da uzmem sve te karte koje su pisane po receptima i da napravim. Ali čini mi se da ću ja samo ove da odvojim, baš posebno, i da ih koristim za recept samo i da igram tako. Pošto eto već kad sam za to kupio, ali ako ne, ako se smorim, jednostavno ću samo da dodam. I da bude ogroman špil. Samo slivovi da mi stignu i top. Inače, treba da mi stignu još dve te ekspanzije, Zombie Kittens i Good vs. Evil, i da kompletiram celu kolekciju eksplozivnih mačaka. Hvala na gledanju, vidimo se u nekom sljedećem videu. Ovo je bilo Exploding Kittens Recipe for Disaster!